kubasubiza bitandukanye kandi byinshi. Kuna swali alikuwa anajibu na ni mingi sana. Bimwe mu bibazo yari arimo asubiza. Kwa maswali haya alikuwa anajibu. Urwandiko rw'Abakorinto n'urwandiko rw'ibisubizo. Ni barua ya majibu. Ntabwo ari urwandiko Paulo yatekereje ngo areme topic runaka ashaka kwandika. Si barua ambayo Paulo alifikiria aunde mada fulani. Ntabwo yigeze atekereza teme yo kwandikira Abakorinto muri urwandiko twasoma. Hakufikiria mada ya kuandikia Wakorinto. Ahubwo yatekereje gusubiza ibibazo bamubajije. Lakini alikubali bibazaga nk'itorero byari mu mitima y'abera. Ilikuwa ni maswali katika kanisa. Bimwe muri ibi bibazo byari ibibazo bijanye n'umuzuko. Moja kwa swali hizo ni swali ya ufufuo. Kandi iki kibazo cy'umuzuko cyahereye kera n'igihe cya Yesu Kristo aza mu isi yarakibajijwe. Swali ya ufufuko ilikuwa tangu wakati wa Kristo. Na Paulo mu ivugabutumwa ryiwe mu ntambara yagiranye n'Abayuda, Paulo katika injili yake wakati yigeze kuvuga ngo imbogamizi mfite mu ivugabutumwa ryanje nuko mbwiriza abantu iby'umuzuko. Kisugumuguti nilikuwa nayo ni shida ya ufufuo. Waruzonikizo? Tatizo. Na hanyuma Yesu bigeze kumubaza ijambo. Yesu alimuswali, baramubwira ngo abasadukayo bizeraga ntibizeraga umuzuko, abafarisayo bizeraga umuzuko. Wasadukayo hawakuamini ufufuo, lakini kandi abasadukayo nibo bari bakuru ku bafarisayo. Sadukayo ndio walikuwa waanzilishi kuliko wafarisayo. Abafarisayo bari bakuriye amasinagogi. Amasinagogi ni nk'amaparuwasi yo mu midugudu. Wafarisayo walikuwa kiongoza dhehebu tofauti. Abasadukayo bari bakuriye yanzu nkuru ya Salomo. Wasadukayo walikuwa wanaongoza nyumba hiyo ya Salomo. Iyo bazaga Abayuda mu minsi mikuru yabigenewe mu mwaka, abo basangagayo n'abasadukayo nibo babaga bayoboye. Wayuda wakikuja kutembelea nyumba hiyo ama sikukuu kusherehekea, ariko ntibizeraga umuzuko, lakini hawakuamini ufufuo. Noneho ngo barabazanya ngwe, noneho babaza Yesu ngo hari umuntu wigeze gushaka umugore. Kuna mtu ambaye alimuoa umugabo we arapfa, mume wake akaga, murumuna we aramushaka, ndogo yake akamuoa, bageza kuri 7, wakafikisha 7. Niba umuzuko ubaho, niba kuzuka bibaho, niba uyu mugore azaba ari umugore wande muri aba bagabo 7. Ingawa ufufuko uko, huyu mke atakuwa wakina nani? Yesu arababwira ngo mwarahavye kuko mutamenye ivyanditswe. Mumekosea kwa sababu hamkujua maandishi. Kuko nituzuka ntituzaba tugifite imibiri. Tukifufuka hatutakuwa na mwili. Yazaba hakira abagore n'abagabo. Hakutakuwa wanawake na waume. Yazaba hakira ugushaka no gushakwa. Hawatakuwa wakati wa kuona kuoleka. Ibyo ndibizoba bikiba. Hiyo haitakuwa. Icyo kibazo cyabagaho. Swali hiyo ilikuwa kugeza n'igihe cy'abapaho. Paka wakati wa Paulo. Noneho itorero ry'Ikorinto ryari rifite iki kibazo cyane, wese abantu koko barazuka, abandi babyigisha ko batazuka. Wakati wao walikuwa wanajiswali, kweli watu wanafufuka, wengine wanasema. Paulo abasubiriramo ubutumwa yabigishije. Paulo akarudia arababwira ngo ngambere nzi wanyu narabigishije. Wakati wa kwanza nilikuja kwenu kandi ubutumwa nabigishije bwarabakomeje. Injili niliyowafunza iliwaimarisha. Niba mwarabuhagazemo mukabugenderamo, kama mnaimarika mnatembea katika injili hiyo, ubwo butumwa bwarabakomeje. Injili hiyo imewaimarisha. Ariko ubwo butumwa niba ari bwo mwakiriye, injili hiyo kama umepokea, nababwiye ko Yesu yaje mu isi. Yesu alikuja ulimwenguni, afira ibyaha by'abantu, akakufa kwa ajili ya dhambi, arazuka, akazikwa na akafufuka. Wamara kuzuka, alipofufuka arazuka asubira mu ijuru, akarudi mbinguni, ariko afira ibyaha byacu. Lakini amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. None umuntu babwira ngo kuzuka ndi kubaho ninde? Yule anawafunza kwa sababu ufufuko arabwira ngo niba Kristo atarazutse, kama Kristo hakufufuka, ubutumwa bwacu ni imfabusa, injili yetu ni bure, kwizera kwacu ni imfabusa, imani yetu ni bure, ibyiringiro byacu ni imfabusa, tumaini letu ni bure. Ndetse si cyo gusa, lakini siyo natwe abavuga butumwa twaba turi abahamya b'ibinyoma. Na sisi wainjilisti ni washuhudu wa ubongo. Kandi si uguhamya ibinyoma gusa, hatushuhudii uongo tu, ndetse n'abafiriye muri we, na wale walikufa ndani ya baba bararimbutse, wameangamia.
ariko arababwira ngo none ufite amakuru y'ukuri, lakini na habari njema, Yesu yarasutse. Yesu amefufuka. Munyekirize amen. Amen. Munyekirize amen. Amen.